Bahaya, Presiden Amerika datangi Papua hingga Selandia Baru. Hati-hati pencaplokan wilayah. Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Dan untuk itu Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Perjanjian kerjasama di bidang pertahanan akan semakin membuka kesempatan bagi kerjasama militer antara kedua negara. Hal ini termasuk potensi kerjasama mencakup industri pertahanan Indonesia. Sahabat bagi media, bahaya besar kini sedang meliputi geopolitik kawasan Asia Tenggara. Negara-negara besar kini sedang ikut campur dalam memanaskan mesin perangnya di negara berkembang. Salah satunya adalah Australia. Sebagai negara besar dan sekutu Amerika yang paling dekat dengan Indonesia, Australia terus panaskan mesin-mesin perangnya untuk menunjukkan kekuatan di ranah internasional. Bahkan, baru-baru ini, Presiden Amerika akan kunjungi Papua dan akan mengunjungi 18 negara Pasifik untuk dijadikan sekutu. Sepertinya Biden sedang mencari target negara kecil untuk menjadi sekutunya. Karena sudah rahasia umum jika negara besar sekarang memberontak. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan 18 pemimpin dari negara-negara Pasifik Selatan saat melakukan kunjungan bersejarah ke Papua Nugini pada Mei mendatang. Kunjungan Biden akan menjadi kunjungan pertama dari seorang presiden Amerika Serikat yang masih aktif menjabat ke Papua Nugini. Setelah Perang Dunia II berakhir, Pasifik Selatan dipandang sebagai wilayah diplomatik yang relatif terpencil. Namun kini semakin menjadi arena bagi kekuatan-kekuatan dunia untuk bersaing memperebutkan pengaruh komersial, politik, dan militer. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tatseko mengungkapkan bahwa Biden nantinya akan menghadiri pembicaraan bilateral dengan tuan rumah dan juga mengadakan pertemuan dengan 18 pemimpin dari Kepulauan Pasifik, tepatnya dari Forum Kepulauan Pasifik. Forum itu merupakan sebuah blok regional yang sebagian besar beranggotakan negara-negara kecil. Sepertinya betul, Biden sedang mencari sekutu yang kecil-kecil. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins termasuk dalam daftar pemimpin yang hadir. Biden akan mencetak sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengunjungi Papua Nugini untuk pertama kalinya dalam setidaknya 1 abad terakhir. Dia dijadwalkan akan mendarat di Port Moresby pada 22 Mei mendatang. Kunjungan ke Papua Nugini itu tergolong singkat, namun memiliki makna simbolis. Kunjungan itu dilakukan di sela-sela perjalanan Biden menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang, dan menghadiri KTT Quad di Sydney, Australia. Rencana kunjungan Biden ke Papua Nugini itu diumumkan saat AS dan China tengah berebut pengaruh di kawasan Pasifik. Pekan ini, utusan khusus AS Joseph Yun mengatakan bahwa AS sedang mengejar ketertinggalan setelah bertahun-tahun relatif mengabaikan kawasan itu, di mana pengaruh China semakin melambung di kawasan Pasifik Selatan. Beijing baru-baru ini menandatangani fakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon yang memungkinkan tentara-tentara China dikerahkan atau ditempatkan di sana. Pada Maret lalu, perusahaan China yang didukung pemerintah memenangkan kontrak pengembangan pelabuhan internasional di ibu kota Honiara. Kemenangan besar dalam upaya mendapatkan pijakan strategis di Pasifik Selatan.
kawasan Pasifik Selatan terbukti vital dalam setiap kemungkinan pecahnya konflik atas Taiwan. Di sisi lain, kunjungan Biden ini juga dimungkinkan untuk memberikan sentuhan terakhir untuk perjanjian kerjasama pertahanan AS Papua New Guinea yang akan memungkinkan lebih banyak pelatihan gabungan dan pengembangan infrastruktur keamanan. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah kunjungan Biden ke Papua New Guinea ini berbahaya bagi Indonesia? Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though.
Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot.